Hello, good morning mga kabuchi. Welcome to our channel. So today mga kabuchi, we'll have again a short tour in our garden. So first and foremost mga kabuchi, this one mga kabuchi, I already tried to attach this one to the bamboo mga kabuchi. Oh. So para it will grow straight and up just like this one mga kabuchi. This other one here. Kani, look at that mga kabuchi, oh. So again, I already also tried to reinforce it mga kabuchi so that it will be attached to this bamboo mga kabuchi because I wanted it to grow straight up. And then mga kabuchi, the flowers that we mentioned last time mga kabuchi. Here na mga kabuchi, oh, I don't know if this is going to be a big surprise mga kabuchi. But look at this. I really think that this is a flower. And we have another one here. Oh, hala, murag plenty of flowers na. Kay another flower here mga kabuchi, oh. So our philodendron are already started flowering, and in my life I have not seen the flowers of this type of philodendron mga kabuchi, though we've already seen the flower from our green melanoni. And then, so the giant plant that we have here, mga kabuchi, it was trampled by Typhoon Tino, mga kabuchi. So, we cut it down and kana siya, we will be replacing that one. Hello, Ate! Welcome to my channel. Wave, Ate! Wave! Wave! So, gwapo lang kayo niti, oh. Baka naibugan niti? Giant. Sa tikri panganan ni. Nakalimot ko si panganan ni. Dili, uy. Sensation! Sakto. Giant sensation, mga kabuchi. They are so beautiful na jud, oh, tanawa. So, ang may taba ni mga kabuchi, this is a tour on our philodendron giants. And look at this one, mga kabuchi. Guwapa kayo si Green Melanoni ay. Oh, guwapa kayo. Dako kayo. Grabe ka dako. And then, halagi kaon lagi ning melanoni sa kuan. So, dagan kayo leaves na sangit dahil mga kabuchi. We will remove that leaves mga kabuchi and put it inside our garden. So, nangatagak ang dahon sa avocado. Look at that mga kabuchi. Daghan kay flowers sa mga avocado. So, if by chance mga kabuchi, walay heavy rain, walay typhoon, and slight lang ang sunlight, dili kayo fierce ang sun mga kabuchi, we will be going to have a good harvest from our avocado tree. Uy, nanasay helicopter! Asa man ni, kinsa may BBM ni? Dili, it's just a military helicopter mga kabuchi. Dili na siya pang war. So, lindot agad sa kanang giant philodendron na mo mga kabuchi. So, mao pa na ang giant diri. Giant sensation and giant philodendron mga kabuchi. Okay. So, back here, another giant nga dili pa kaayo giant, si green gigantum. So, this will also become giant mga kabuchi, and this will grow mga kabuchi along with the bamboo pool mga kabuchi. And this one is my green banana. Welcome to my vlog. Wave mo, wave. Wave, wave Shika. Sophia Jane. Oh, may pasi. Oh, nakita ang inyong mukbang. Ala, walagi mo nangagdan ako kay adong mo man lang sundano, mo nagawa tato. Kaon ko sa isang purado.
Ya, dili sa puradong taong. La! Ay, ganito ni pag Way klaro eh. So, another soon-to-be giant, mga kabuchi, is our golden melanoni here. Soon-to-be giant. And then, of course, this is philodendron. Ang sa to ni siya? Orange marmalade, mga kabuchi. It's gonna be a giant future in the red giant. And this one is already a giant. And look at the ataba punsulo. Wa may kaluoy ba ani akong ataba punsi oy. Gituok man ni siya sa isa kani nga giant kani may nakadaog sa contest. Nakalimot ra ba ko pangalan anak nga philodendron. Daoy daghanang kaka oy. Daghan kaka. And the soon to be giant. This one is the Delete. And another soon to be giant. This is my variegated snowdrift, mga kabuchi. Soon to be giant. So I'm waiting for this, mga kabuchi, gid nga mo giant jud siya. Okay. So, and we have here the another giant, the gigantom. Giant na jud na siya. And the other one is the variegated gigantom, another giant. So this gonna be the end of our video. Kay nangaon na sila. Ako wala pa. Thank you for watching. Bye-bye.